वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ाब्ता इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को इजलास में खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ अमरीकी सदर से मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कुवैती हम मनसब, ऑस्ट्रिया की चांसलर, आलमी बैंक और IMF हुक्काम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में शरीक होकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कई आला सतह तक़रीबात में शिरकत करेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मीटिंग और मौसमियाती कार्रवाई से मुतालिक तक़रीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पाकिस्तान की कसीरुल जहती ताउन और अमन व तरक्की के अज़म की अक्कास है। वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत अमन और तरक्की के मुश्तरका मकासद के लिए पाकिस्तान के दरीना ताउन को उजागर करेगी। अमरीका गजा में जंग बंदी और इसराइल के इनखिलाफ पर आमादा। अमरीका अरब और मुस्लिम ममालिक की फौज गजा में भेजने का ख्वाहिशमंद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। गजा में जंगबंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली और बहाली के कामों के लिए रुकूम भी दें। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्किया और इंडोनेशिया के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीका चाहता है गजा में हमास की मुदाखलत ना हो। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा में अहम तकरीर करेंगे। सदर ट्रंप दुनिया में अमरीका की साख बहाल करना चाहते हैं। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। ख़िते में अमन देखना चाहते हैं। हमें दो रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ख़िते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हैं। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में फ़लस्तीनी रियासत के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस को खुशाइंद करार दिया। कहते हैं कि हमास का गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल के पास जंग जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक को सराहते हैं। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। तिजारत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीख़ी रवाबित को फ़रोग़ देने का इरादा किया गया। इसहाक़ डार का कॉमनवेल्थ वज़ीर ख़ारिजा इजलास से खिताब। पाकिस्तान का बदलते आलमी हालात में कॉमनवेल्थ की अफादियत को बरकरार रखने पर जोर। कहा कॉमनवेल्थ को अमन कायम रखने और मुकालमे का प्लेटफॉर्म बने रहना चाहिए। ख़वातीन की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान सिनफी मुसावात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। जनरल असम्बली की साइडलाइंस पर वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की कैनेडियन हम मनसब से भी मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह पर जनरल असम्बली का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इफ्तिताही खिताब। गजा जंग बंदी की हिमायत की। कहा कि इंसानी जानें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। यूक्रेन, फ़लस्तीन और अफ्रीका समेत कई मुल्क इस वक्त जंग की लपेट में हैं। आलमी अमन का ख्वाब तभी मुमकिन है जब सब मुत्तहिद हों। आलमी रहनुमाओं को मुनाफ़क़त छोड़कर इंसाफ करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा सबके लिए है, सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं। दुनिया में इंसाफ, अमन और बराबरी को फ़रोग़ देना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत, मौसर और सबके लिए बनाना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों से निजात दिलाना वक्त की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा हेड क्वार्टर्स में OIC की खुसूसी आला सतह की तक़रीब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500 साल मुकम्मल होने पर अमन, बर्दाश्त और इंसाफ की फ़रोग़ पर गौर। इसहाक़ डार कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों से हम आहंग हैं। मिसाक़ मदीना, सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का रवादारी और मुकालमे की रोशन मिसालें हैं जिन्होंने आलमी कानून की बुनियादें फराहम की। इसहाक़ डार ने फ़लस्तीन, कश्मीर और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल की निशानदही की और कहा मुसलमानों के नाक़ाबिल तनसीख हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC को मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना होगा।
اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی، غزہ میں مزید فوجی دستے داخل، صہیونی فورسز کی کارروائیوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 68 فلسطینی شہید، 220 زخمی ہو گئے۔ زمینی اور فضائی حملوں میں رہائشی عمارتوں اور اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس میں امداد کے منتظر 11 فلسطینی بھی شہداء میں شامل۔ غذائی قلت اور جبری قحط سے 147 بچوں سمیت 440 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 65,344 ہو گئی۔ 1,66,795 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایشیا کپ کا فیصلہ کن میچ، شاہینوں جان لڑا دو۔ پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں سپر 4 میں آج مد مقابل ہوں گی۔ میچ ابوظہبی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور شری لنکا کی ٹیمیں سپر 4 میں اپنا پہلا میچ ہار چکی ہیں۔ فائنل کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے دونوں ٹیموں کو فتح لازمی درکار۔ پاکستان اور شری لنکا کے درمیان میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی اسکواڈ میں 102 تبدیلیوں کا امکان۔ صاحبزادہ فرحان کے مطابق سپر 4 میں شری لنکا کو شکست دینے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ پاکستان کے خلاف آخری میچ 5 کھیلے گئے میچوں میں شری لنکا فاتح رہا۔ شائقین کرکٹ، آج کے اہم ایشیا کپ سپر 4 میچ کے حوالے سے پرجوش، قومی کرکٹ ٹیم سے امیدیں باندھ لیں۔ شائقین کہتے ہیں کہ بھارت سے حالیہ شکست پر مایوسی ضروری ہے، لیکن سری لنکا کے خلاف آج کے میچ میں پاکستان کی جیت کے لیے پر امید بھی ہیں۔ اگر پاکستان آج سری لنکا کو ہرا دے تو فائنل میں پہنچ کر بھارت کو بھی ہرائے گا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی واٹس ایپ لنک پر عدالت میں پیش۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ وکلاء صفائی نے بانی پی ٹی آئی سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ عدالت نے وکلاء صفائی کی بانی پی ٹی آئی سے بات کرا دی۔ آواز ڈراپ ہونے اور بانی کا چہرہ واضح نظر نہ آنے پر وکلاء نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سماعت کے دوران استغاثہ کے 8 گواہان کے بیانات قلم بند۔ کیس کی سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ بھارت نواز فتنہ الخوارج کا مکروہ چہرہ بے نقاب، شہری آبادی کو ڈھال بنا کر تباہی کا کھیل جاری۔ عالمی میڈیا نے 13 واقعے کی اصل حقیقت شواہد کے ساتھ بیان کر دی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تیرا میں فتنہ الخوارج کے کمپاؤنڈ میں دھماکے سے 14 دہشت گرد ہلاک۔ واقعہ بارودی مواد پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ واقعے میں 10 معصوم شہری بھی جاں بحق ہوئے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد وادی تیرا میں ایک گھر میں بارودی مواد اور خودکش جیکٹس ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ گھر طالبان کمانڈر امان گل اور مسعود خان بطور بم فیکٹری استعمال کر رہے تھے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ماضی میں بھی مساجد اور گھروں کو ڈھال بنا کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے اپنی پراکسیز فتنہ الہندوستان کے لیے جھوٹ اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں سیکیورٹی صورتحال مزید کشیدہ۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق نمبول کے قریب نامعلوم مسلح افراد کا 33 آسام رائفلز کے فوجی قافلے پر بڑا حملہ، کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حملہ اس وقت ہوا جب فوجی دستہ پرسوئی کمپنی آپریٹنگ بیس سے نمبول کی طرف جا رہا تھا۔ حملہ آوروں نے ہائی وے پر گھات لگا کر اچانک فائرنگ کی، تاحال کسی عسکریت پسند تنظیم نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ بھارتی فورسز حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے میں مصروف۔ گندم کی امدادی قیمت کے لیے حکومت کا آئی ایم ایف سے رابطے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ کا اجلاس۔ وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین کہتے ہیں کہ گندم کی پیداوار گرنے سے گندم باہر سے منگوانا پڑے گی۔ اگر پیداوار 6% گری تو $1.5 ارب کی گندم برآمد کرنا پڑے گی۔ اتنی گندم امپورٹ کرنے سے قومی خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ کوشش کر رہے ہیں کہ فوڈ آئٹمز پر آئی ایم ایف کو قائل کر لیں۔ حکومتی کنٹرول کم ہونے سے مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے سے نئی گندم پالیسی لا رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کسانوں اور عوام کا تحفظ کیا جائے۔ گندم کی امدادی قیمت نہ دینے سے پیداوار پر فرق پڑا ہے۔ شرجیل میمن کو بھاشن دینے کا شوق ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ابتدائی سروے مکمل کر لیا ہے۔ سیلاب سے 47 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود سیلاب متاثرین کے پاس جا رہی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ متاثرہ کاشتکاروں فی ایکڑ 20,000 روپے، جس کا گھر مکمل تباہ ہوا اسے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سیلاب پر سیاست کرنے والوں کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے۔
पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल कम हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार, मोटरवे M5 ताहाल बंद। दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल ताहाल बरकरार। गड्ढा सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी, नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी जमा रहने से मुश्किलात में इजाफा। ज़राए मवासिलात ताहाल मुअत्तल, मुतादिद देहात में वबाई अमराज फूट पड़े। सैलाब मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत। उधर कबीरवाला में भी सैलाब के तबाही, फसलों, घरों, सड़कों और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा। अब्दुल हकीम के करीब हेड सधानी के नजदीक रेलवे ट्रैक बुरी तरह मुतासिर हुआ। रेलवे ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे हुकाम ने आर्जी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन बंद कर दिया है।